बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं हूँ डॉक्टर ज़मीरुल हसन और हमारा आज का टॉपिक है कि नॉर्मल ब्लड शुगर क्या है और नॉर्मल ब्लड शुगर कितनी होनी चाहिए। क्योंकि नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर और खाने के 2 घंटे बाद पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर या रैंडम ब्लड शुगर, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल हो या आप शुगर की रिवर्सल करना चाहते हैं तो आपको फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर मरीज़ जो हमारे पास आते हैं उनसे जब पूछा जाता है कि आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर कितनी होती है तो जवाब मिलता है जी हमारी शुगर तो कंट्रोल है। भाई कितनी होती है? बस जी कभी 200 हो जाती है, कभी 250 हो जाती है। और जब पूछा जाता है कि आपकी शुगर खाने के बाद कितनी होती है तो अक्सर जवाब मिलता है ये तो जी हमने कभी चेक ही नहीं किया। यानी शुगर के बारे में इलिटरेसी का ये आलम है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे जो मरीज़ हैं वो भी जब आते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर कितनी होनी चाहिए। और अक्सरियत को तो ये भी नहीं पता कि आइडियल वक्त कौन सा है जब हमने ब्लड शुगर चेक करनी है। इसकी वजह यह है कि अगर आपको नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल का पता नहीं होगा तो आप किसी भी सूरत में अपने शुगर कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो शुगर जो है या डायबिटीज़ जो है वो अंदर ही अंदर हमारे बॉडी के जो वाइटल आर्गन हैं, जैसे दिमाग है, दिल है, आँखें हैं, गुर्दे हैं, उनको डैमेज करती जाती है। दिमाग में न्यूरोपैथी होती है जिसकी वजह से मरीज़ को स्ट्रोक या फालज हो सकता है। आँखों में जिसका पर्दा है उसकी रेटिनोपैथी होती है जिसकी वजह से मरीज़ की विजन यानी उसकी जो देखने की सलाहियत है वो ख़त्म हो सकती है। इसी तरीके से जो दिल की नालियाँ हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस है या कार्डियोमायोपैथी हो जिससे इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ या हार्ट अटैक हो सकता है। इसी तरीके से जो नेफ्रोपैथी है जिसमें गुर्दे फेल हो जाते हैं और मरीज़ को अल्टीमेटली डायलिसिस करवाना पड़ता है। ये सारे जो वाइटल आर्गन हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं और अक्सरियत मरीज़ों की हमारे पास उस वक्त आती है जब उनके वाइटल आर्गन काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके होते हैं। क्योंकि अक्सर मरीज़ों में शुगर का पता ही उस वक्त चलता है जब वो 70% डैमेज करा चुके होते हैं। इसलिए आज का जो टॉपिक है ये बहुत ज़रूरी है और मरीज़ों को पता होना चाहिए कि उनकी नॉर्मल फास्टिंग शुगर कितनी होनी चाहिए, रैंडम या खाने के बाद 1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद जो पोस्ट प्रैंडियल शुगर है खाने के बाद वो कितनी होनी चाहिए। अगर वो ब्लड शुगर कंट्रोल रखेंगे तो उनके वाइटल आर्गन डैमेज होने से बचे रहेंगे। WHO की रिकमेंडेशन है कि फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की फास्टिंग ब्लड शुगर 101 और 125 के दरमियान है तो उसको प्री डायबिटिक कहते हैं, यानी उसको किसी वक्त भी शुगर हो सकती है। और अगर उसकी शुगर जो फास्टिंग है वो 126 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो उसको डायबिटिक कहा जाता है, यानी वो शुगर का मरीज़ है। इसी तरीके से WHO की रिकमेंडेशन है कि अगर किसी की रैंडम ब्लड शुगर यानी खाने के बाद जो शुगर है वो 170 मिलीग्राम से कम है तो वो नॉन डायबिटिक है, और अगर 171 से लेके 199 तक है तो उसे प्री डायबिटिक कहते हैं, यानी उसके शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर किसी मरीज़ की जो रैंडम ब्लड शुगर है वो 200 से ज़्यादा है तो उसको डायबिटिक कहते हैं कि वो मरीज़ शुगर का मरीज़ है। अब ये हमें ब्लड शुगर चेक करने की ज़रूरत जो है वो क्यों पड़ती है? फास्टिंग शुगर या रैंडम ब्लड शुगर या पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर, इसका मकसद ये होता है कि अगर आपकी शुगर नॉर्मल लेवल से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, लिहाजा आपके वाइटल आर्गन डैमेज हो रहे हैं। और अगर आपकी शुगर नॉर्मल लिमिट्स में आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी शुगर कंट्रोल है। अब आप शुगर रिवर्सल में जा सकते हैं। तो अगर आपकी शुगर
نارمل لیول سے بہت آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو شوگر کا مریض ہے اس کو دل کی بیماری یعنی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہو سکتی ہے، دماغ کی نیوروپیتھی کی وجہ سے فالج ہو سکتا ہے، آنکھوں کی ریٹنوپیتھی کی وجہ سے اس کی ویژن ڈسٹرب ہو سکتی ہے، گردوں کی نیفروپیتھی کی وجہ سے گردے فیل ہو سکتے ہیں، اگر پیریفرل نیوروپیتھی ہے تو خدا نخواستہ ڈائبیٹک فٹ ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے نان ہیلنگ السر ہوں گے اور آخر میں ان شوگر کے مریضوں کا پاؤں جو ہے وہ بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ اس لیے فاسٹنگ بلڈ شوگر اور رینڈم بلڈ شوگر کا چیک کرنا بہت ضروری ہے تاکہ مزید جو پرہیز اور میڈیسن کی ایڈجسٹمنٹ سے شوگر کنٹرول کی جا سکے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے شوگر جو ہے وہ کس وقت چیک کرنی ہے۔ فاسٹنگ بلڈ شوگر چیک کرنے کا آئیڈیل ٹائم یہ ہے کہ آپ رات کو 12 بجے کے بعد کچھ بھی نہ کھائیں اور صبح اٹھتے ہی تقریباً 8-10 گھنٹے کا جب وقفہ ہوگا کھانے کے بعد تو اس کے بعد بغیر کچھ کھائے پیے آپ شوگر چیک کریں، اور اگر آپ کی شوگر آپ نارمل ہیں تو اس وقت آپ کی فاسٹنگ شوگر 80 ملی گرام سے کم ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی شوگر 100 ملی گرام سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہے۔ اس کی 2 ہی وجہ ہو سکتی ہیں کہ یا تو آپ نے رات کو کھانا روٹین سے زیادہ کھایا ہے یا آپ نے رات کی جو میڈیسن ہیں وہ آپ نے کم لی ہیں۔ تو فاسٹنگ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ رات کی دوائی ایڈجسٹ کریں اور اپنا جو کھانا ہے وہ کم کریں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی رینڈم یا پوسٹ پرینڈیل شوگر جو کھانے کے 1.5-2 گھنٹے بعد صبح چیک کریں، خاص طور پہ اگر آپ لیکوڈ کوئی چیز لے رہے ہیں تو آپ 1.5 گھنٹے کے بعد چیک کریں، اور اگر آپ سالڈ کھانا لے رہے ہیں تو 2 گھنٹے بعد شوگر چیک کریں۔ اگر آپ کی شوگر 150 ملی گرام سے کم ہے تو آپ کی شوگر کنٹرول ہے، اور اگر آپ کی شوگر کھانے کے بعد 200 ملی گرام سے زیادہ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہے۔ شوگر آپ کے جسم میں، آپ کے جسم کے وائٹل آرگنز میں کمپلیکیشن کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ڈائٹ ایڈجسٹمنٹ کروائیں اور اپنی جو میڈیسن ہیں ان کو بھی ایڈجسٹ کروائیں تاکہ آپ کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول ہو سکے۔ آج کل جس چیز پر سب سے زیادہ زور ڈالا جا رہا ہے وہ فاسٹنگ یا رینڈم بلڈ شوگر کی بجائے HbA1c ہے۔ HbA1c جو ہے اس کو کہتے ہیں گلائکوسیلیٹڈ ہیموگلوبن۔ تو گلائکوسیلیٹڈ ہیموگلوبن کا لیول بلڈ میں کتنا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھیں کہ جب بھی ہم کوئی چیز خاص طور پہ کاربوہائیڈریٹس لیتے ہیں تو وہ گلوکوز کی شکل میں ہمارے بلڈ میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ گلوکوز ہمارے بلڈ میں جو RBCs ہیں ان کے اندر ہیموگلوبن ہوتی ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، اور جتنا بلڈ گلوکوز لیول نارمل سے زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ ہیموگلوبن کے ساتھ اٹیچ ہوگا۔ فرض کریں کہ اگر ہمارا نارمل بلڈ شوگر جو ہے وہ 100 ملی گرام ہے تو تقریباً 5% ہیموگلوبن کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوگا، لیکن اگر کسی کی بلڈ شوگر 300 ملی گرام سے اوپر رہتی ہے تو اس کی تقریباً 9 یا 10% ہیموگلوبن جو ہے وہ گلائکوسیلیٹڈ ہیموگلوبن ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کی بلڈ شوگر جو ہے وہ 400 اور 500 سے اوپر ہے تو اس کی جو HbA1c ہے وہ 13-14% سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اب چونکہ جو RBCs ہیں، ریڈ بلڈ سیل ہیں، ان کا نارمل لائف سٹائل جو ہے، لائف سپین جو ہے، زندگی تقریباً 120 دن کی ہے، تو 3 مہینے تک وہ گلوکوز جو ہے وہ RBC کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے، خون میں گھومتا رہتا ہے۔ تو 3 مہینے تک پتہ چلتا رہتا ہے کہ کسی مریض کی جو ایوریج بلڈ شوگر ہے وہ کتنی ہے، کیونکہ جب تک وہ RBC جو ہے وہ مرتا نہیں ہے، اس کی ڈیتھ نہیں ہوتی، تو وہ گلوکوز اس کے ساتھ اٹیچ رہے گا، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پچھلے 3 مہینے میں کسی مریض کی ایوریج بلڈ شوگر کتنی تھی۔ کیونکہ جو فاسٹنگ بلڈ شوگر ہے یا رینڈم بلڈ شوگر ہے وہ کھانے کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے، کم ہوتی رہتی ہے، لیکن جو ایوریج بلڈ شوگر ہے وہ HbA1c سے ہی اس کا پتہ چلتا ہے۔
इसलिए आजकल जो टेस्ट HbA1c किया जा रहा है उससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि पिछले 3 महीने में किसी मरीज़ की जो ब्लड शुगर है वो कितनी हाई थी। तो आइडियल रिकमेंडेशन ये है कि HbA1c 5.5 से लेके 6.5% तक होनी चाहिए। अगर किसी की HbA1c 7 से कम है तो हम कहते हैं कि उसकी शुगर कंट्रोल्ड है। तो अगर किसी मरीज़ की HbA1c 7 से ज़्यादा होगी तो जितनी ज़्यादा उसकी HbA1c ज़्यादा होगी तो उसका मतलब है कि उसकी शुगर उतनी ही कंट्रोल नहीं है। तो इस टेस्ट का फ़ायदा ये होता है कि ये चूँकि टेस्ट सिर्फ 3 महीने के बाद करवाना पड़ता है थोड़ा सा महंगा, जबकि रैंडम ब्लड शुगर या फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो तो आप दिन में कई दफ़ा भी चेक भी कर सकते हैं। इसी HbA1c लेवल को देखते हुए जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन है उन्होंने HbA1c की बेसिस पे कुछ रिकमेंडेशन दी हैं कि शुगर के मरीज़ों का इलाज किस तरह करना चाहिए। उन्होंने अपने जो मेंबर हैं, जो फिजिशियन हैं, उनको 4 किस्म की रिकमेंडेशन दी हैं। पहले नंबर पे जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि अगर किसी मरीज़ की HbA1c 7 और 8 के दरमियान है तो उसको एग्रेसिव थेरेपी नहीं देनी चाहिए। उनका ख़्याल ये है कि मरीज़ को बहुत ज़्यादा दवाइयाँ जो हैं वो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एक तो जितनी ज़्यादा मेडिसिन देंगे उनके अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। दूसरी, एग्रेसिव थेरेपी से जो मरीज़ हैं उनको शुगर लेवल लो हो सकती है, तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होने की वजह से उनकी तकलीफ़ बढ़ सकती है। क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि अगर एग्रेसिव थेरेपी से शुगर के मरीज़ों में मोर्टेलिटी यानी हार्ट अटैक, फालज होने और डेथ होने के चांसेस कम नहीं हुए। यानी HbA1c जो 7 है और 8 का मतलब है कि अगर किसी मरीज़ की जो एवरेज नेट शुगर है जो 170 और 200 के दरमियान है तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन के मुताबिक उनकी एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके लाइफ स्टाइल में चेंजेस करें, उनकी खुराक जो है उसमें एडजस्टमेंट करें, मुनासिब खुराक दें, कार्बोहाइड्रेट्स कम दें, उनको एक्सरसाइज का बताएं, वाटर फास्टिंग करवाएं, तो उनकी शुगर जो है वो बेहतर हो सकती है। दूसरी उनकी रिकमेंडेशन ये है अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन की कि जिनकी मरीज़ों की HbA1c 6.5 से कम हो तो उसके लिए जो मेडिसिन है उसको डी इंटेंसिफाई किया जाए, यानी उनकी मेडिसिन की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता कम करें। क्योंकि अगर उनकी शुगर कंट्रोल हो रही है तो उसकी मेडिसिन अगर आप कम नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, मेडिसिन के भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और साथ साथ हाइपोग्लाइसीमिया जब हो सकता है तो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से मरीज़ को तकलीफ़ ज़्यादा होती है, बाज़ मरीज़ बेहोश भी हो सकते हैं और वो डिसहार्ट होकर दवाई जो है वो छोड़ भी सकते हैं। इसलिए उनकी रिकमेंडेशन ये है कि जिनकी HbA1c 6.5 से कम है तो उनकी मेडिसिन कम करें और उनकी जो खुराक है उसमें एडजस्टमेंट करें और उनकी जो लाइफस्टाइल जो है उसमें चेंजेस करें। तीसरी उनकी रिकमेंडेशन जो गाइडलाइन है उसमें यह है कि जब भी आप किसी मरीज़ को मेडिसिन रिकमेंड करें, ये उन्होंने डॉक्टर्स के लिए लिखा है, तो उसके साथ यह है कि मेडिसिन के लिए मरीज़ के साथ पूरी डिटेल से डिस्कस करें, मेडिसिन की कास्ट बताएं, उसके साइड इफ़ेक्ट बताएं और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन से उसके साथ इस बात करें क्योंकि अगर पेशेंट जो है वो पुअर है तो वो दवाइयों को बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, इसलिए उसे वो दवाइयाँ रिकमेंड करें जो ज़रूरी हैं, जो रिलेटिवली चीपर हैं और साथ साथ दवाइयों के साथ उसकी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो बताएं, उसकी खुराक जो है उसके बारे में रिकमेंडेशन दें, उसकी एक्सरसाइज के बारे में उसे बताएं, उसकी वाटर फास्टिंग वगैरह जो है वो बताएं और उसको बताएं कि कैसे किस तरीके से लाइफस्टाइल में चेंजेस करने से आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है। इसलिए आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएं अपना मरीज़ लेके तो आप उनको अपनी माली हालत बताएं और डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करें जो मुनासिब मेडिसिन है हमें वो भी बताएं और उसकी जो परहेज़ है, जो खुराक की, एक्सरसाइज की जो रिकमेंडेशन है वो भी बताई जाए। चौथी जो रिकमेंडेशन है उन्होंने अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन ने बताई है वो ये है कि वो मरीज़
ख़ास طور پر جو اولڈ ایج کے ہیں، جو 70 اور 80 کے ابو ہیں، ان کے ساتھ چونکہ اکثر کوئی نہ کوئی اور بیماری لگی ہوتی ہے، کسی کو کینسر ہوتا ہے، کسی کو ڈیمینشیا ہوتا ہے، کسی کو گردوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پروسٹیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کی ایگریسو ٹریٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اگرچہ ان کی جو HbA1c چاہے 9 سے بھی ابو ہو، تو پھر بھی کہا جاتا ہے کہ اولڈ ایج میں جو شوگر کی ٹریٹمنٹ ہے ایگریسو نہ ہو، بلکہ ان کی مناسب ٹریٹمنٹ دیں تاکہ ان کی شوگر ہائی بھی نہ رہے اور بہت زیادہ لو بھی نہ ہو، کیونکہ جو اولڈ ایج میں ہائپوگلائسیمیا کی وجہ سے بے ہوش ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مریض ہائپوگلائسیمیا کی وجہ سے اولڈ ایج میں بے ہوش ہو جائے تو اس کو فالج ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہیں اور ہو سکتا ہے وہ دوبارہ ہوش میں نہ آئے۔ اس لیے اگر آپ کا مریض جو ہے گھر میں کوئی والدین جو ہے یا اور بزرگ جو ہیں جن کی عمر زیادہ ہے 70-80 سال ہے، تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جب بھی جائیں تو ان کو خود یہ ریمائنڈ کروائیں کہ ڈاکٹر صاحب ان کی شوگر ہے، لیکن اتنی آپ زیادہ دوائی نہ دیں کہ یہ ان کی شوگر لو ہو جائے، یہ ہائپوگلائسیمیا میں چلے جائیں۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا۔ اینڈ پہ پھر میری ریکمنڈیشن ہے کہ جو شوگر کے مریض ہیں ان کو اپنی نارمل بلڈ شوگر، فاسٹنگ بلڈ شوگر جو ہے وہ چیک کرنی چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ ان کی HbA1c جو ہے وہ بھی چیک کروانی چاہیے، کیونکہ اس سے ان کی شوگر کنٹرول کرنے میں مدد دے گی۔ کیونکہ اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہے تو شوگر ایک ایسی ظالم بیماری ہے کہ یہ ہمارے سارے جو وائٹل سسٹم ہیں، دل ہے، دماغ ہے، گردے ہیں، آنکھیں ہیں، ان کو اندر ہی اندر ضائع کرتی جا رہی ہے۔ تو اس کو بچانے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے، ہمیں نے شوگر کنٹرول کرنی ہے۔ تو شوگر ہم کنٹرول اسی وقت کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں نارمل شوگر جو ویلیو ہے کہ شوگر فاسٹنگ کتنی ہوتی ہے، کھانے کے بعد کتنی ہوتی ہے، کھانے سے پہلے کتنی ہوتی ہے، اس کا پتہ چلے گا تو پھر ہم مناسب دوائیں بھی لیں گے اور مناسب اس کی پرہیز بھی کریں گے۔ آپ کو بہت شکریہ۔